Lijepi pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti nešto više o glavnim simptomima da imate krvni ugrušak u plućima, što je izuzetno kritično, dakle, situacija i stanje, što je nevjerojatno bitno za reći. Prije nego što vam budem nabrajao zašto nastaju krvni ugrušci, zapravo koji su simptomi nastanka krvnih ugrušaka u plućima, morate biti svjesni da veliki broj vas praktično će imati izuzetno male simptome dok ne dođe kritična situacija. Jer nažalost sve ove teške bolesti i oboljenja koje su vezane za krvnim ugrušcima, oni prije toga će imati dakle, situacije koje neće značajno ukazivati na ovu vrstu problematike. I mi kada govorimo zapravo o krvnim ugrušcima u plućima, on se zapravo naziva plućna embolija i zapravo ono što zapravo se izvještava izuzetno je opasna po život i vrlo je ozbiljna bez obzira na to koji su simptomi prisutni. Jedna od najstrašnijih stvari oko plućne embolije je da može izazvati trenutačne reakcije bez ikakvih znakova upozorenja. I to ono što se događa praktično u nekoliko sekundi ili jedne minute, začepima se krvna žila u najčešće arteriji u plućima. I sad molim vas, vodite mi računa o ome. Praktično glavni uzrok zašto nastane plućna embolija ili krvni ugrušak u vašim plućima bit će problema sa nečim što se naziva duboka venska tromboza. Rekao sam vam puno puta na mome kanalu, krvne žile koje odvode krv od srca se nazivaju arterije, a krvne žile koje prenosi krv zapravo samo srcu nazivaju se vene. I u nogama specijalno je nešto što se naziva duboka venska tromboza, kada se vama stvori taj ugrušak ili tromb ili plak koji kasnije formira krvni ugrušak i on se može najčešće, ovaj glavni uzrok nastanka, dakle plućne embolije, on se odlomi i onda on putem krvnih žila putuje i dođe u manju krvnu žilu u vašim plućima. I to je praktično glavni uzrok nastanka krvnog ugruška u plućima je zapravo duboka venska tromboza. Ono što moramo reći, karakterizira ga jedan ili više krvnih ugrušaka u plućnoj arteriji i to se obično uzrokovano ugruškom koji iznenada putuje iz pacijentove noge. Ono što je bitno za reći, jednom kada ugrušak blokira normalan protok krvi u jednom od plućnih krila, može doći do trajnog oštećenja, smanjenog kisika, čak i smrti, i kada se ne liječi oko 30% pacijenata će umrijeti od oštećenja tkiva, smrti zdravih stanica ili raznih vrsta komplikacija. Ajde, molim vas, dakle, vodite mi računa. Kao i uvijek sam rekao, vi da to spriječite, morate imati zdrav način života koji će tu dati najmanju perspektivu da se to događa. I što će se zapravo od karakterističnih simptoma pokazati? Ono što je potpunosti sigurno, vama kada se počinje formirati krvni ugrušak u vašim prsima i on se značajno počeo začepljivati, dakle, arteriju u plućima, vi ćete sigurno imati izuzetno otežano dišanje. Dakle, jako teško disanje. Vi to primjećujete da se tu nešto izuzetno loše događa. Počet će vam se javljati naravno bolovi u samim prsima, što je izuzetno karakteristično. Veliki broj osoba u tom trenutku će imati značajno podrežaj na kašljanje i iskašljavat ćete krv u prilično velikom broju slučajeva. Apsolutno ubrzani rad srca, visoki krvni tlak je jedan od nekih karakterističnih perspektiva i ono što je jako bitno za reći, dakle, vi ćete u tom trenutku biti pod izuzetno velikom strahu, velikom količini stresa i vama će najčešće srce početi preskakati, neće raditi normalno, niti srce, niti pluća. Dakle, abnormalni otkucaj srca, abnormalni rad pluća je apsolutno vezan za ovu vrstu perspektive, apsolutno slabi puls, itekako bolovi u prsima koji se šire na ruku, čeljust, vrat ili recimo rame, vlažna ili plavkasta koža i rekli smo, dakle, neki od onih bitnih simptoma tiče rekli smo, abnormalni zvukovi koji dolaze iz područja prsa, pluća ili samoga srca. I to je situacija koja je, rekli smo, izuzetno kritična. Apsolutno vodite mi računa onim ranim znakovima, dakle, krvnih ugrušaka u vašim nogama. O njima sam puno puta pričao na mom kanalu, pa pronađite ove video zapise. Međutim, kao i uvijek sam rekao, ne želimo da se uopće ovo dogodi, jer kad se to već događa, vjerojatno već izuzetno kritična situacija. Međutim, ako išta od ovoga primijetite, naravno, pod hitno pozvati hitnu medicinsku pomoć, ne bi li medicinarima pomogli stabilizirati ovu vrstu problematike. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju sama za vas i radi na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav!
Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnog vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.